आणि ITI जाल्ल्या भुरग्यांकय वर्टिकल मोबिलिटी वेगवेगळ्या लेवलीचेर मेळटली, ज्या तरेन ताका जो फाल्यां सकाळी स्कील एज्युकेशन जे स्कील कंपोनंट आसा तो ताका अत्यंत ल्हान वयार म्हळ्यार 10वी जाल्या उपरांतूच मेळपाक सुरवात जातलो. त्या दृश्टींतल्यान आयचे पावल हे अनेक मायलस्टोन. काल फक्त कालच हांगा अनेक ट्रेडीचे उक्तावण जाल्ले आसा, जे गोंयची अनेक नामांकीत जर्मन कंपनी फुटमास्टर तांच्या सहयोगान आमी हांगा हाय लेवल वेल्डिंग कोर्स सुरू केला आणि ज्या वेल्डिंग कोर्साक भुरगे एनरोल जाल्ले आसात आणि तो वेल्डिंग कोर्साचे उक्तावण जस्ट काल जाल्ले आसा, ज्या वरवीं भुरग्यांक एडवान्स लेवलीचे वेल्डिंगाचे नॉलेज मेळटले आणि इतलेंच न्हय तर ते भुरगे जे तातूंत एक्सेल करतले तांकां मुखाल्ले एक टर्म शिकपा खातीर येवन जर्मनीक वचपाची स्पॉन्सरशीप मेळटली. ह्या लेवलीचेर ITIचे काम आणि ITIचे क्वॉलिटी एज्युकेशन वाडोवपाचें काम चालू आसा. त्या दृश्टींतल्यान आज आमी एक नवें पावल घालतात. हांव टाटा टेक्नॉलॉजी आणि टाटा टेक्नॉलॉजीचे साऊथ इंडिया हेड जे हांगा आज टाटा टेक्नॉलॉजीक रिप्रेझेंट करतात ते प्रशांत हंडीगोड हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आय होल हार्टेडली थँक टाटा टेक्नॉलॉजी. They have now supported 5 of our ITIs for Center of Excellence. We have all together 9 ITIs, and I would like to request them to consider other 4 ITIs also, so that all ITIs of Goa will be covered. 10 ITIs, sorry. So we have 10 ITIs, so 5 ITIs they have already supported. So I request him to support other 5 ITIs so that we can cover entire skill education of Goa with the industry support like Tata Technologies. Then I congratulate all Department of Skill Education and principals and staff of all the ITIs. And I also thank Honorable Chief Minister for his continual support to skill education in Goa. Thank you. Thank you very much, sir. You're always there to support us whenever we require. Now I request our IMC Chairman, Shri Gaurish Lone sir, to say a few words. Well, I'll speak in English because of Prashant ji. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod ji, Secretary Prasad, Prashant ji, Mr. Kamkar, my colleagues from ITI, the visiting officers and officials of Tata again, and ladies and gentlemen. Well, it's a proud moment for all of us in Goa today under the leadership of Chief Minister Pramod ji that every time you find something new happening here. And thanks to Tata Technologies who have come forward with 165 crores, not a small amount, who is going to set up an excellent facilities in 5 different ITIs of Goa. And definitely I would be rather selfish. I just whispered Chief Minister saying that let us have one in Panji also. We have got a huge place here. We can go up vertically. And please think about giving Prashant ji consider for Panji also. So all of you please take this advantage. Goa is really developing very fast under leadership of Pramod ji. And thank you Tata for thinking about helping Goa once again. God bless you. Thank you very much, sir. You're always there for us. Well, I'm sure the audience is eagerly waiting for our chief guest, Honorable Chief Minister of Goa, to speak. Requesting you, sir, to please say a few words. Good morning, everyone. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawanji and Secretary Sir Prasad Lolekar and other dignitaries from the department and Department of Skill Development and
apprenticeship. It's a great day for everyone, including Tata Technologies, to be part of this project, wherein it is aiming at skilling the youth in the upcoming Industry 4.0 technologies. And of course, here we are not only creating the job maker, we are bringing the jobs, but also we are making the people to be entrepreneurs who can be a job provider. So in this regard, we as a part of Tata Technologies are very grateful to the visionary leadership of Dr. Pramod Savanji and the Goa government in this initiative, and I'm wishing all the best. Thank you. Thank you very much, sir. Moment to hear our chief guest, who always has a lot of inspiring words for us. डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन व्हर्च्युअली इनॉग्रेशनच्या ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसात सेक्रेटरी एड्युकेशन प्रसाद लोलयेकर, टाटा टेक्नॉलॉजी साउथ हेड प्रशांत हँडीगुंड, आमचो बाप्पा गौरीश धोंड आणि डायरेक्टर स्किल डेव्हलपमेंट, म्हणजे डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाचे बाकीचे सगळे स्टाफ, म्हणजे ITIचे सगळे भुरगे आणि प्रेस मिडियाचे माझे फ्रेंड्स. व्हर्च्युअली हो कार्यक्रम बिचोली, काकोडा, वास्को, म्हापसा आणि फर्मागुडी सगळे जाण जे भुरगे पळयता तांच्याय खातीर म्हजे बेस्ट विशीस. खरें म्हटल्यार एक्चुअली आमी ITI अपग्रेडेशन करता ह्यो 5 बिचोली आसतली, वास्को आसतली, फर्मागुडी आसतली, म्हापसा आणि काकोडा ह्यो 5 ITI आमी अप्रॉक्सिमेटली 225 crores. 165 is from Tata and other from the government. Means 68, around 200 crores. This 168 crores rupees जे आसा हे टाटा स्पॉन्सर केले आणि उरलेले पैसे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा घालता. आणि त्या खातीर हो सगळ्यात पयली टाटा टेक्नॉलॉजी किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. देटान तांचे पुराय देशात स्किल अपग्रेडेशन जावपाक जाय म्हणून टाटा हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह एंड दे हॅव स्पॉन्सर्ड फॉर डिफरंट ITI आणि गोंयांतले बी 5 ITI तेंच्यांनी घेतल्या. ते खरोखरूच मनापासून तांचे अभिनंदन. म्हाका दिसता देशांतले पयले स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली गोवा, तेंच्यांनी आपल्यो सगळ्यो ITI ह्यो ISO सर्टिफाईड केल्या. आमचे डायरेक्टर आणि बाकी सगळ्या स्टाफाक खूप खूप अभिनंदन करता. खंयच्योच ITI ह्यो ISO सर्टिफाईड ना, बट आमच्यो आसा. पहिल्यात पहिली म्हणजे ITI पहिली दुय्यम स्थान दिताले, म्हणजे जशें प्रसादान सांगले पण कांयच जमाना तो ITI वयचो. हो कन्सेप्ट बदलून सगळ्या जाणांनी ITIतले एड्युकेशन स्किल अपग्रेडेशन हे घेवचें. ह्या हाजेर आमी स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कन्सेप्ट हाडलो आणि खूप जाणां ITIचें एडमिशन घेवपाक लागले. 8th पास आसत आणि 10th फेल आसत जाल्यार तेणी एका वर्साची ITI जर केली जाल्यार ती इक्विवलंट टू द 10th पास. फक्त ताका एकूच सर्क्युलर काडपाक जाय, म्हणजे तो गव्हर्नमेंटाच्या MTS पोस्टाक एप्लाय करपाक इलिजिबल आसा. हो सर्क्युलर आमी इश्यू करता. ताका वेगळी बोर्डाची एग्जाम आनी दिवपाची गरज ना. ही विल बी द इक्विवलंट टू द 10th पास. ही कॅन डायरेक्टली म्हणजे 8वी पास आसा आनी जर भुरगो बरो चड शिकना जाल्यारूय तेणी डायरेक्टली ITI येवन एडमिशन घेवचें. ही विल बी इक्विवलंट फॉर द 10th पास ह्या हेजेर येतलो. 10th पास आसा आणि 12th तरी म्हणजे 12th म्हणजे आर्ट्स आणि कॉमर्स किंवा सायन्स न करता तो जर ITIत आयलो जाल्यार एट प्रेझेंट आशिल्लें की ITI शिकची आणि 2 लँग्वेजचे सब्जेक्ट गोवा बोर्डाचे दिवचे. हो आतांचो कन्सेप्ट आसा. पण आमी फुडल्या वर्साच्यान त्याय कन्सेप्टाचेर येता. तेणी 2 वर्सांची जर ITI केली जाल्यार ताका 12th पास ही इक्विवलन्सी येतली. ताका वेगळी बोर्डाची लँग्वेज सब्जेक्ट दिवपाची गरज लागची ना. He will consider as a 12th pass. कारण ITI केल्लो डायरेक्टली 10वी जावन केल्लो स्टेनो आसतलो किंवा 10वी जावन केल्ले सगळे कोर्सीस हे 2 वर्साचे ITI आसतले. हे डायरेक्टली गव्हर्नमेंटाच्या 12th पास क्वालिफिकेशनाच्या बरोबर येतले. ह्या वर्सा आमी तोय सर्क्युलर काडटा. थोडोसो आमकां फक्त एखादो दुसरो सिलेबसात चेंजीस करचो पडटलो, पण ती इक्विवलन्सी 2 गजाली खातीर आमी दिता. 12th ITI पास जाल्ल्या भुरग्यांक फाल्यां सकाळी जर दिसलें आपल्याक वर्टिकल मोबिलिटी जायी आणि आपल्याक आर्ट्साक एडमिशन घेवपाचें जर ताका दिसलें, आपल्याक जॉब करूंक वचपाचो ना, आपल्याक आतां BA करपाक जाय जाल्यारूय ताका BA डायरेक्ट एडमिशन मेळचें. ताज्या खातीर तें हें प्रोविजन आसा.
सो ही कॅन डू म्हणजे एक्सटर्नल BA तर तो करू शकताच, बट इंटरनली जरी ताका कॉलेजीक ऍडमिशन घेवपाचें जरी जालें फाल्यांच्या काळात ताणें विचार केलो जाल्यार तो ITआयतल्यान डायरेक्टली 12th आर्ट्स किंवा इन फ्युचर ताजे सब्जेक्ट वायज तो कॉमर्साकूय वचूं शकता किंवा ताज्या व्यतिरिक्त ज्यो वेगळ्यो स्ट्रीम्स आसात 12thच्या उपरांत त्या हांकां तो ऍडमिशन घेवपाक शकतलो. हे प्रोविजन ह्या वर्सांतल्यान हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी एड्युकेशनाक इन्स्ट्रक्शन दिला की अशा पद्दतीची ही इक्विवेलन्सी आमकां हाडपाक जाय, जेणे करून चडांत चड भुरगे इन्स्टेड ऑफ डुईंग ओनली दॅट आर्ट्स आनी कॉमर्स हातूंतच अडकून बसच्या पेक्षा ते ITआयनी येवचे तेजेर आपलें स्कील अपग्रेडेशन करचें आनी स्कील अपग्रेडेशन केल्या बरोबर जर दिसलें जाल्यार त्यांनी फुडलें एड्युकेशन आपलें वर्टिकल मोबिलिटी कंटिन्यू करची, अदरवायज जॉब करचो आनी जॉब करता आसतना त्यांनी एक्सटर्नल BA जी आहा पयलीं BA BCom BA वॉट एवर द थिंग्स बट एक्सटर्नल एड्युकेशन घेवचें इन्क्लुडींग द डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आनी शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म ड्युरेशनचे कोर्सीस हेय प्रोविजन आमी ITआयतल्यान केला. आतापर्यंत आमचो टायअप टाटा बरोबर आसा, ACGL बरोबर आसा, सगळ्या इंडस्ट्रियल असोसिएशनाच्या बरोबर आसा, गोंयांत जितके इंडस्ट्रियल असोसिएशन आसा त्या सगळ्यांच्या बरोबर म्हणजे ड्युरिंग द स्टडीज आमी न्यू कोर्सीस जे इंट्रोड्यूस केले विच इज इन हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट हे दोन्ही कोर्सीस आमी ITआयतले इंट्रोड्यूस केले. खूप म्हणजे 10 ITआयत तर आमच्या अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस जे आसा हे सुरवात जाल्ले आसा. आमी ऑलरेडी म्हणजे जे भुरग्यांक डिग्री करता आसतनाय बी तांकां सर्टिफिकेट किंवा डिप्लोमा किंवा तांकां ITआयतले कोर्सीस करपाक जाय आसत जाल्यार लास्ट इयरच्यान तेय सुरवात केल्या. फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता जो अवेरनेस जाल्या उपरांत ड्युअल डिग्री किंवा डिग्री विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो घेवपाचो कन्सेप्ट गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात जातलो हाची म्हाका खात्री आसा. आमी थोड्याच दिसांच्या भितर BVG ग्रुप्स विच इज इन स्किलिंग म्हणजे पुराय देशभर वेगवेगळ्या स्किलिंग हाच्या बरोबर टायअप आसा, तांच्याय बरोबर आमचो टायअप हो आमी रोखडोच फुडल्या एक 10-15 दिसांच्या भितर करता. हातूंत भुरग्यांक 2 संदी मेळटल्यो, म्हणजे एक तांच्या कडेन एक्सटर्नल एड्युकेशन कंप्लीट करपाचो अंडर UGC गायडलायन तांच्या कडेन प्रोग्राम्स आसात, त्या UGC गायडलायनीच्या सकयल जे भुरगे आमचे एक्सटर्नल ग्रॅज्युएशन करपाक शकतलेच, बट त्याच बरोबर नॅशनल आणि इंटरनॅशनल ह्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांच्या कडेन अवेलेबल आसा. ते प्लेसमेंट ग्लोबली दिवपाक तयार आसा. ITआयतल्या भुरग्यांक आमच्या ग्लोबली प्लेसमेंट दिवपा खातीर आमचो टायप आसा. आनी मिनिमम टू मिनिमम म्हणटा तसो तांकां बऱ्यांतलो बरो पेमेंट दिवपा खातीर BVG ग्रुप्स तयार जाला आनी वीच इज एन सर्टिफायड ऑथेंटीक म्हणटा तशें गव्हर्मेंटाच्या बरोबर जेन्ना टायअप करून आमी जेन्ना भुरग्यांक ग्लोबली धाडटले, फॉरेन कंट्रीज धाडटले तेन्ना इट इज एन बोथ म्हणजे आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कारण तितलें सगळें व्हेरिफिकेशन करून आमी तेच्या बरोबर टायअप करता. आमचे ITआय पास जाल्ले भुरगे हे म्हणजे मंथली अर्निंग्स 1 लाख रुपया पर्यंत करपाक शकतले. मंथली अर्निंग्स ही आमचे आणि तोच कन्सेप्ट करून आमी BVG बरोबर टायअप करता. जे जे इंटरेस्टेड आसतले ते भुरगे तांकां जर्मनी किंवा अशा फॉरेन कंट्रीज BVGच्या बरोबर टायअप करून जी ट्रेड तांकां गरज आसा त्या ट्रेडींतले भुरगे हांगासर हे ग्लोबली वेगवेगळ्या कंट्रीनी व्हरपाची बी तयारी आमी दवरल्या. म्हणजे फुडल्या वर्साच्यान होय कन्सेप्ट सुरवात जातले. ताका लागूनच म्हणजे आयच्या व्हर्च्युअल इनॉग्रेशनाच्या निमित्तान म्हाका दिसता म्हणजे ITआय शिकपी भुरग्यां खातीर ऑलरेडी एक तर 85% प्लेसमेंट आसाच, पण आमचो हावेस आसा की आमी तो 100% प्लेसमेंटाचेर व्हरता. एक सुद्धा भुरगो हो खंयसरूच बेकार उरचो न्ही हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून तर अशा पद्दतीन आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरवात केल्या उपरांत 100% प्लेसमेंट इन द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट करपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य आसा. 100% प्लेसमेंट हो गव्हर्मेंटान केलो आनी जेणे करून मॅक्झिमम भुरगे हे गव्हर्मेंटांतल्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी अकोमोडेट जाले. आज गोंयांत बरो वर्क कल्चर डेव्हलप जावपाक लागल्या. फाटलीं 2 वर्सां म्हणजे हांव फक्त बेकार आसा किंवा हांव कांयच करिना हें म्हणचे ऐवजी भुरगो सांगता आपूण एप्रेंटिसशीप जॉइन जाला, आपूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आसा, आपूण अकाउंट्स डिपार्टमेंटान आसा, आपूण PWD डिपार्टमेंटान आसा, एप्रेंटिसशीप करता, म्हाका आयज काम कळोंक लागलां. पयलीं जो फ्रेश ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो वतालो आनी ताका नक्की काम कितें आसा हेंच काम कळनाशिल्लें. जाका आमी म्हणटा वर्क कल्चर, हें काम कशें करचें हें त्या एका वर्साच्या एप्रेंटिसशिपीच्या पिरियडांत तो शिकपाक लागला. आनी म्हाका खात्री आसा हे भुरगे जेन्ना गव्हर्मेंटांत किंवा प्रायवेटांत जॉइन जातले तेन्ना बऱ्या पद्दतीचो आउटपूट जो गरज आसा तो बरो वर्क कल्चर त्या डिपार्टमेंटांतूय आनी बरो आउटपूट हे तो डिपार्टमेंटांत दिवपाक शकतले किंवा प्रायवेट सेक्टरांत दिवपाक शकतले. म्हाजो तर हावेस आसा, हांवें पयर 2-3 कंपनीक स्ट्रिक्टली सांगलां
की भुरग्यांक तुम्ही म्हणजे भुरग्यांचे करियर स्पॉइल करचे ना. इन केस तुम्ही तांकां एप्रेंटिसशीप म्हणून घेता आसत, इंटर्नशीप म्हणून घेता आसत जाल्यार तांकां फुडें जर तुमी कन्फर्म करतले आसत जाल्यारूच तांकां कंटिन्यू करात. अदरवायज स्टायफंडाच्या पयशांनी तांकां तुमी एका वर्सा उपरांत घरा धाडल्यार जाता. दे जॉइन इन द डिफरंट कंपनी. बट 15,000चेर तांकां 3 वर्सांनी 4 वर्सां घेवं नाका. तुम्ही आफ्टर दॅट इफ द जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या कडेन ना, तुम्ही इंटर्नशीप सोंपल्या उपरांत तांकां परमनंट करूंक शकना डिफरंट कंपनी. बट बेटर वे बेस्ट तुम्ही स्टायफंड तांकां दिवन तांकां स्पॉयल करूं नाका. जेका आमी म्हणटा की अननेसेसरी त्यांची फुडली 2 वर्सां पिड्ड्यार जायत जाल्यार तांकां बरे कंपनीत काम मेळूंक शकना. म्हणून हांवें स्ट्रिक्टली प्रायव्हेट कंपनीकूय सांगता तुम्ही 2 वर्सां जाल्यार 2 वर्सांच त्यांची एप्रेंटिसशीप घ्या. 3ऱ्या वर्सा तांकां अननेसेसरी जॉइन करून घेवं नाका. दे गो समवेअर एल्स, दे गेट बेटर जॉब. आणि ताका लागूनच आमी स्ट्रिक्टली हे फॉलो करपाकूय सुरवात केला. ज्या कंपनीन जर 2 वर्सां मागीर तांकां कंटिन्युअसली दवरता आसत जाल्यार परमनंट करपाची जबाबदारी सुद्धा त्याच कंपनीन घेवपाक जाय. कारण त्यांचो फुडले भविष्य तेजे पिड्ड्यार जावपाक जायना. ताका त्या कंपनीत परमनंटली जॉब दिवपाक जाय. हे स्ट्रिक्टली गव्हर्मेंटा कडल्यान ह्यान फुडें फॉलोय करतले. आमचे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हे फॉलो करपाकूय घेतलो. त्या खातीरच आमी इंटर्नशीप एप्रेंटिसशीप कोण जॉइन जाल्यार हाचे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्या. ताच्या फुडें इवन प्रायव्हेट सेक्टरांतलेय बी सगळ्या अशा पद्दतीचे रिकॉर्ड्स आमी घेवपाक आतां सुरवात करतले. त्या खातीर ITआयतल्या भुरग्यां खातीर आयचो दीस हो खरोखरूच भांगराळो दीस आसा. ज्या निमित्तान गोंयांतल्या सगळ्या ITआयनी किंवा गोंयांतल्या सगळ्या स्कील डेव्हलपमेंट या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी खूब मोठो बदल हो करपाक आयच्यान सुरवात केल्या. म्हाका दिसता फुडल्या 15 ते 18 म्हयन्याच्या भितर हे प्रोजेक्ट कंप्लीटूय जातले आणि 2 वर्सांच्या भितर जी नवीन भुरगीं ITआयनी एडमिशन घेवपाचे आहा तांकां बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बऱ्यांतल्या बऱ्यो स्किलिंग मशिनरीज जी आसा ती त्या ITआयनी अवेलेबल जातली. परत एकदा हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आमी स्किलिंगा खातीर बरो फ्युचर आसा त्याची चडांत चड भुरग्यांनी ह्या स्किलिंगांत येवचें. आणि हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन किंवा गोंय सरकारच्या वतीन टाटा टेक्नॉलॉजी हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. Thank you very much, sir. We are indeed indebted to you. Under your able and visionary leadership, the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship is scaling new heights. We have the Center of Excellence, and I said by you, we are ISO certified. And as a small token of our gratitude, all the staff of the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship and all the ITIs would like to present you with a small token of our gratitude. Requesting our Director, sir, Sri S.S. Gaonkar, along with the President of All Goa Government ITI Employees Association and National Vice President of United Federation Government ITI Employee Association, Shri Harin Bhosle sir, to present you with a small token.